début ça sort d'ici dedans aussi la tra mba biya dans la midi comme on a été dominacé na pour la ti solo ko ni kuna tuba bizanga ka solo ko yele bisa au biso solena après tanga ya de dogobu ya dono ondio ya se abrazaki sina e kone elada kira ya e ala qur'ani ko tuna chowe solo ko ni da nyome Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما مهنتك؟ أنا طالبة في مركز النور. ماذا تدرس فيه؟ أدرس القرآن الكريم وتربية إسلامية والأذكار. أين يقع مركزك؟ يقع مركزي في أجدغم. من هو مؤسس المركز؟ مؤسس المركز هو شيخ عبد الفتاح. متى أسس المركز؟ أسس المركز سنة ماضية. وما اسمك؟ اسمي زكية وأنت؟ اسمي فضيلة. السلام عليكم. Monsieur le président du comité islamique d'Alido Gomé, vénérable chef Tim El Hadji Rima, cher El Hadj invité, Oustaz Najmoudi et tous les Oustaz ici présents, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je prends la parole ce matin avec beaucoup de plaisir pour vous souhaiter la bienvenue au centre An-Nour. Je remercie particulièrement tous nos partenaires et notamment El Hadj Bello, ici présent, et bien d'autres, ainsi que tous ceux qui ont contribué à la mise en place de ce centre-là en ce lieu. Que Dieu vous récompense de la meilleure façon. Nous demandons à ce que les objectifs ou bien les idées pour lesquelles nous avons mis ce centre-là en place, que ces objectifs-là soient atteints. Et alhamdulillah, je pense que nous avons déjà les premiers résultats. L'idée est venue du fait que depuis longtemps, nos markas ou bien nos écoles coraniques d'Alido Gomé n'ont pas formé d'El-Hufaz à Alido Gomé. Et donc c'était en 2023 que nous avons eu l'idée de revoir un peu le programme des centres islamiques et notamment celui de Alido Gomé en mettant l'accent sur la mémorisation du Saint-Coran. Alhamdulillah, si j'ai bonne mémoire, c'était le 7 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 6 juillet. Donc ça fait 2 ans, pratiquement jour pour jour. Et nous avons commencé. Quand nous avons eu l'idée, alhamdulillah, nous nous sommes approchés des parrains. Ici présent, il y a le président du comité islamique, il y a le chef Tim, El Hadji Rima. Nous avons vu l'imam de la grande mosquée, l'imam Haroun, et Oustaz ici présent, imam Najmoudine. Que Dieu vous récompense pour tout ce que vous avez fait dans cette initiative-là. Et donc aujourd'hui, alhamdulillah, après 2 ans, nous avons des élèves, des apprenants qui sont presque à la moitié du Saint-Coran. La moitié, c'est Surat al-Kahf. Il y a des gens qui sont presque à la moitié du Saint-Coran.
alhamdulillah, nous remercions Dieu. Et vous savez tous que le début de toute activité est difficile. Nous avons connu une première année très difficile. Donc je dirais que c'est en l'espace de la deuxième année, disons, en l'espace de 1 an, que ces enfants-là ont progressé. Et nous souhaitons vivement que les parents puissent accompagner davantage les enfants. Je crois que Inch'Allah, l'Oustaz Najmuddin va venir, va prendre la parole sur ce thème-là. Je parle d'accompagnement parce qu'il y a des gens, il y a des parents, excusez-moi, qui ont certes inscrit les enfants, mais qui ne leur donnent pas la permission d'arriver. Donc voilà ce que nous appelons par accompagnement, et pour que les objectifs soient vraiment atteints. Et alhamdulillah, il y a des enfants ici, il y a des apprenants ici qui ont commencé en septembre, je vais dire la rentrée, ça fait 9 mois, ils sont élèves aussi, ils continuent les études de l'autre côté, mais disons après 9 mois, ils étaient venus avec niveau, disons, 0, ils sont aujourd'hui à Surat al-Ahzab. Donc il y a beaucoup de cas qu'on ne peut pas citer individuellement, mais je veux dire que le programme que nous avons mis en place est en train de marcher par la grâce de Dieu. On a des programmes pour que d'ici la fin des vacances, que ces enfants-là puissent capitaliser, puissent avoir des connaissances en matière de sira, et on ne va pas leur parler de tout pour qu'ils ne retiennent rien du tout, mais on va leur parler de peut-être 2 ou 3 prophètes ou 2 ou 3 compagnons pour qu'à la fin des vacances, qu'ils puissent maîtriser la vie de ces prophètes-là, de ces acteurs de la vie religieuse. Il y a le programme d'apprentissage pour ces mêmes enfants, l'apprentissage du Saint-Coran, je veux dire, pour qu'à la fin de ces vacances-là, que ces enfants soient capables de réciter lisiblement le Saint-Coran. Donc ça, c'est le deuxième programme. Nous avons un programme pour les adultes. C'est vrai que le centre n'est pas encore fini, mais ici, nous avons un programme pour les adultes, notamment les parents qui n'ont pas eu la chance d'étudier le Coran. Inch'Allah, il y a un programme pour eux, entre Maghrib et Isha. Il y aura une classe spéciale pour eux aussi puissent apprendre. Parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de chercher la connaissance du berceau jusqu'à la tombe. Et nous connaissons dans l'histoire des compagnons, il y a des compagnons qui se sont convertis. Et quand je prends l'exemple de Abu Sufyan ou plein d'autres qui se sont convertis déjà âgés, mais ils n'ont pas manqué d'apprendre la religion. Donc on ne finit pas d'apprendre. Il y a ce programme-là pour les parents. Il y en a aussi pour les mamans. Et au-delà, nous avons un programme spécial pour les nouveaux convertis à l'islam. Nous avons également un programme de cours d'arabe. Il y a un programme actuellement que nous allons mettre en place pour tous les bacheliers de l'école française qui feront seulement 3 ans. 3 ans pour avoir le bac en arabe, Inch'Allah. Donc c'est un programme que nous allons lancer très prochainement, Inch'Allah, et en comptant sur la grâce de Dieu pour nous faciliter. Donc voilà, ici, c'est vrai que nous n'avons pas encore fini, comme je disais, mais nous avons prévu une mosquée juste derrière. Donc il y aura une mosquée peut-être en bas et en haut, au rez et au premier niveau, juste à la sortie derrière vous. Et il y a aussi des salles de classe et un bureau pour la direction, l'administration, un secrétariat et également un atelier d'apprentissage de couture que nous allons mettre en place dans ce centre. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de projets que nous avons pour ce centre islamique à Nour. Et je vous prie, tel que vous le faites déjà, de continuer par prier pour que tout ce que nous envisageons puisse se réaliser pour le bien de notre communauté. Donc que Dieu nous assiste.
Sosan worosi Benzema Diana Isokoro do Edu Albarka Benzema Gona Benzema de Alfama Benzema Kadaba Albedeke Benzema Isokoro do Edu Albarka Boro de Benzema de Almakiwa Isokoni Usuwe Okare Yamatesi Alhamdulillah Daza Iso donc c'est alhamdulillah daza iso c'est badamnena wala yawi beda kulumle badamnena wala beda Cheikh Abdel Fattah iso ese alafia c'est pas maintenant ugo ala medane serafay bujan bedalam idan bujonya se do c'est ton ça ça a été Yawi, wako so esti wa sada ena ekubona nga so wasne. Jamo sinji sandar kana. Abige da kuteza ko roze. Kigeti dige singi, kigeti dige al ashiyamo. Kama bodu bi na fe se beze e fa de kenda. Alwoni ki so ko roze so ko de la. Biyele dans un sens c'est d'ailleurs sowal c'est do jodone dana kada bo wumba burgo alheri kena makna kitani tazaso biyele matala c'est ba weni esse alheri na kere nana e mo ete amma abige bela dige to wonu lu memba sinje wala hizal he kama ibeti roze zaman ezela wazee Ane Zakaria alayhi salam wana mamaki wenki kuwa isokuro to na nana Maryam bolotane ngawazo so unana kada Zakaria mamaki wenki isokuro to waduke ina nana Maryam bolotane ane Zakaria keken do ku bonge ama nana Maryam woge ege ama eso wala ma makina kere na kana andem Zakaria wana nga wa masi idebo ni nga wazo so jamo mbati roz nga wazo so tanda wa inni khiftu al-mawali min wara'iyawi tamla idan ana Zakaria alayhi salam edalo edalo kalo yawe ina bikiso bone ida bara pata kede bege babo ge cheni baba cheni nana amo wombi iso we yele ina nana Maryam rosne biyene bordoi ali ko iya so ta na boro idan kede oro orwa yama safa so mazami ismono bunar wasanda boro Mosole ko ito ele chu mas ablo mo pas na kon ba ko chu ya we able mo no ka nya do bele chu mo mala able mas na ko ba mo chu bele ya we sisi ba ga da woni school da mu den di biye go go da asewa di si chu amon jo ni ma za ta la bele mama da muzuku ya we ile ama muzuku ma to ma de bele ka mo ba chu ke Lele de la carva del singina. Ça madame Miguel. De la cosa faire. Na mo dem nga bosse. Isoro ko no albarka. Yele da ba ko wona na noa. Wala singibi de force. De jaga be. Singibi de force de jaga be lina. Na mo de chana to so kina na noa. Mon dulu biya taraballi idan bukcho idede cho badale kai idan guru inde cho amma skuli na bude katara be bezibu muden de skuli amma to keleni siyasi ba asna fa ye bezen ben nare ay metiro ni to war wala jamo sonda bo weni e ko di wili e ben worose na e kelete na e be o bi singen na e kla ko ta si lide engenge bo yoga ba mo no topena ka de kede dana yawe biye se ko na rasul sallallahu alaihi
Este ba soldado isolar fa isolar to yege ngella ka to wo bozi sei isolar alfa wa isolar ali belle ete bien nge tumda nge se ba ete ku no feto na se ta gal alfa demo sonda teli de tomne ke vena mambe ke vena madabita ama singe dai chana na kona be dembele ama ingese kete de dia la sema dai singe molomba de dia ki chokale ngo de fora be wallahi bu ale wo jolle kana e kala Qur'an ne mo wi madane wallahi ka mo do ma reste ka me wonga dal nam jamo wo do e kala suratul nur yawe wa gar ke de page kada al ke dezia e ba e kala ni won bi be sikina jamo won ba de diem mi de diem lo mi de lo bele mi de sadam bele ke sawar bele bo lis won mi de ke kelage amanna bele deline ko ste ba bon ena mi so do se aljanna ne te ba ku doni ne ama ku mo smar jamo e ni lu bele abi gengi de ndezemo se yawe jamo sonna ina e wole so azute yebe ni de bun bele ndezenzo dam e be di ro se ko do fere ama ku je nu wato e kala ne aba do so we ni e ga dale ko da kire da ko se yawe se be da na mle ka ko no ai التكبير yawe se be e da na jo no ko bele ka ko no wa nei or wala al herne so e ga no buge mele ko ta kire mo no nei ama be ga al herne ama adu tadi na fay eso le bawle e dan no se be wallahi ama abi dal bele yundre se nyoko ya nyota ni na bawle ni de no se be wallahi na fay wala ko ka ide bu rose tele ka so de tele ka rose e la ko kan na solonde na fokete na so se de debata wa sulu wonde ide bu wenge di bu mi bu bone na so ko le ka talo basi ye e da sesa wa da keke oras wanga sese yele jamo engesi bal na batwasti dazi won biso bosulu bin delita keke on est ça c'est oui ya ku feni ngede so morozo wa sulu wongeli yawe ya ku feni ngede so morozo wa sulu wongeli nya jamo sonda baba on rada famule yawe ile bagal se almajirwa bagal so bele alsinge ko fodo bolor daya won ko pata chedal singe malwande da donc fo sa malwande de wallahi bidel la tawan dali wa baba sun ko wala أيها السادات والطيبات اسمي عبد الرزاق ياسين في النور أقرأ حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريدة على كل مسلم ومسلمة رواه مسلم. Le messager de Dieu, paix et salut de Dieu, sur lui a dit: la recherche du savoir est obligatoire sur chaque musulman et musulmane, rapporté par Muslim. Centre kana so wada na bu madrasa so da bata kuroze domi boduda woni bidan damna ina madal fajir mandu wan mata bidana tele wallahi sinjele dunya dalan kujo tele rose ale adin islam ale quran de kale o jaw madrasa so ngo do yubila fala bona kwana saya na do asia na mbao bona bank bi go bona na kara de said wande imam arun wonu mbobo du sunna ay dogo mada nga bujo binde sunna na sinjena de fanna sabla don no bozu don da fu ge bidiya da na boroe amma bidana so yele bige sunna bezena to kara bo go du wombina bi yele bo binde bele
Des présidents d'organisation sont tous des Wezou, sont de Al-Baraka. C'est mon tu connais rose. Kenabla c'est Alpha Wallanda Wazu c'est Abouanja de télé. Ngo Quran et thèse n'mbao. Au son de l'étériwate ganana. Ça dit son de l'étériwate ganaranga. T'aurais des présidents d'organisation, mais heureusement, Jama Jordan est au cadre de la République togolaise, avec tous les diplômes possibles. Ama be de faire rien à Jos Alpha. Quran me le bon Quran biel si du deni dal barka ben debla. Brodo muro mo la mangat naga sese. Danga ci reçoit da Zuria dona. So ile dala kare bese do pa do bacha Quran de télé. Quran de télé kana kuriba enkiru endi ku dunia. E kadas ke laira na da jande benana. Be ka bawrende mal ngata tibalile. Abu ajar dang balan Quran. So am dolo télé wate ganana, télé wate gana. E tagade bu Abdou Fattah no joli mamu jola Quran la fizu Quran na. E geti jange o cadre ka ke Quran do. Blana do chana mbura mangata naga sese. Bumbo zododo la carte de bien de Quran de Palenda. Sinji bodu da teo. Assez da jara da vakelem. Président d'organisation ngoto na tro do da yaze, e mama yaze. Do bo biya do kona. O mi se bakad batin buro na bisna alfa wana de kala bisna alfa mbalam bi de kun kar bank be rena be gerage. Telebel bo jona. Be bo do chana do gonde biya blana. De telanga ne se de couvrir bien ka ben d'aller bala rob jo woni ni balant ma dum bodi da bezandana blanda jan chora na da zolo de jeli da ma de découvrir nga sese ya do go bio mbadar nga ci doni bien na mo sese de tiada do dozul ki de al kawle ki de be faya ba no sul kal kaw ci ko kan bu vu asiri wo mo bo na terne da nga de dal fa ben na ka bidde mbala ci ko bielena bo mbo azde be san la kare troze do centre bu joda nini amado wo mbab de kedana bla do mbada ja de bio dana de kun karmo na kendale ka centre bo bi sanda nga sinje wa mata da centre ke de fozera na be gele do mene do ko bana de cho da so da shita de bezo ko te makbalam dana wo da na culture ga do na be développement farande da ga dia le ba school wana aba zona budu yutimare chere wendi ya tasarka tijariya mala to biele centre kan kida fozo do da tang de te o meso do solo na ga sese weni mo rute o king mlana so tu de wezu ama dalbla fala alfa najim dino ngate chao kazane bukazane esola dabele o meso marana samaze mada alfa ko bone nabla Cheikh Bangana ogonchena fo choñede wala fere balale de farake alu su chokre nana be bisadam donc na ke yele ke wala ke de wala za dara ci adu kadanda tala la dana sel al tozo la sota se karama mais le président Maté c'est de albarka o gono sonna bla boy adino anan den faram wata ne be ci bay malak bete do yunu ba der ko zone wumbu wallam de dawa wa Maté wana nyaga ci kono ngona ten de daji do ci to ado gaybala be dal faangana alfa ba kana si afo ci mbati wace manda ya bay mas bakara wajarede elle maîtriser farande biyele le numéro 1 ga masala kan judo mace ke lor masala so ate dar san ana cha judo mace al ngo zangara to kana to donc limam de ko karda ngabela bele ngo so wala da ma ya tindal sana da dana bar wala de raayre de farande ci c'est ban ba vuba na do ayo parce que kada ndano wala sa wang Maté de hutu wana ban wang Maté wala zira bada
don do sakero ga so alda ko junina do do bi de abela ke to wace lana so fere bi jokka so ga fere do da matana da mate mais so wane so fere alheri nga rida alfa Najimuddin ya goro ya ay madana tantra manjo abul si yero nyafo nyabe ndama yela daga ama nyogo ne ba mi tan tan nyogol la o mi yella na so ko rondo faral heri al fawr nga batare de lima ko boné awatame baranga ba wono alo mbi wambe zabana to lega man jaata ma ma faawe kana no kurmo anyana bela no kurmo ge hey bedala male rana sodo da sitanwa so fara no kurmo aso alerda ano kurmo bela makelbele bakamaze le président de organisation ombu wa bo hale bak tala sinyana ya ba bo tala sinyana so ke rondo pas makelbele da batawale de seria ina le président jirma to matana anyo zole biki nyanja de chuko nango yu biki ajanja bigi na ndo yu ko chuko chafana bigi na mudu takpo de ya se gana bro bi lage yoro lo sache aru waya de se gana bro do yu al hirkana wa boss mu ge so de yunga to bonum so ma ala mirwa wole bi li so kubrondo benune etene ba mroze silon mbi wa mate ya mbi programme buna aso jirda within dana medayase abela bela na mana tamase daruro da dalle le baga nande na dan dalle adan jazile le baga nande rubi adan dalle le baga nande na so le bela bela alhamdulillah fa'alun lima yurid الحمد لله الذي يرزق من يشاء فضله الحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلق كما قال في القرآن الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد tumbia smangatu na madasa sibanja ze tumbia nutuzu mama bambe zebabani bambe zebadambani sola da katare karora angat sida za so wenu wala wumbi so lebno asela na retembem de sa so ro por ni vena takana wenjeli kina klese weni zole se klese barnano na dake oro so de klese ge daza so bele bugo jonda beka ngena mo jorana chuka na mondonga semal anake belage magmate yerma fata belage magmate amana bro le dani tonku tolu bakawa mezini bugo tolu aso we de sawari bugo tolu sese wembi ala zidi wembri wan fona be lorna chokana wembi wembri wan fona no wembi solena be lorna sigi me se Muhammad ke kutulu na manga to mu bona bakama jawan mago jokana anya jama tom bidan tem halma se mana moto zona ama sota la men verige do manye mate asma fere belanduni mate fere so kalama bla obi ele moto zona na ngamoto sala zu wombrinda won fu wombuna pelor na chokana so we la kalor bitero balaga socho ya zemeni bala da wazo ndi zakari ombi wombru fono wazulo munaga so wagalisi nana mariama balaga bitandam so mon bodimi tonku tolu alazi wazi na chukena
Ama mede bakana mabulini raka mazesi mede farmo bdaya mede na buru bda ay befai balbade lumaze wena so se fona ga wafano don satana kunno mona yede hanya gbadenga na madi rondas alfa haruna ga macho brado besu da kama mana so la katare mambe se lele mo dasa alazidi umbru amfona alazidi edana wa kama kone na jingiri kun kawa bada ze sona blabi de zamane wo gogona alfa khidriche e wulicho mi da zin ga basetele amma biyo mabala alfu bata wana bani ben bugutulusi ni ya fongoe mazugutulusi ni ya fongoe nge ma gon chen ma mona fata o ga chamana buwa woli jowala zite dananda bugutulusi ni ya fongoe be kalorna chukana me sitele amomo wen manyana mo matamba membi ede won bi so se fa jirma na mala dem go de chele ede jirma ay nanga ko da ananda ga masai alaji bidalla mala delisi kaso nga dal sikede se jingirinde aso to bala bede zaman ga malan to mose kubone fata wa momo zuri na tere alfa fatawa ta alfu bata woro ngamado ma zuri Quran de kale bana de asafi de kubone cheni no donas naga ma wala sama manabla do moda la da do ba wala jodo moda la da no ga ma wala sama manabla da ke ma wala sama faram bada wala da katare donc alazide wombre ken ke galata mara ama lege so se ko na bela développer ngo gonomo nga so el modo malombi ma bisi ona mede ko kari or ngamla so rukbane bidal barka wande ko na da sa so mazida za so so tasrabe de sam nkarijibe mi la saint-fier alo mpo ken la tote de fier et mi la cité fifudien mi la bio na be imam bubuto be ku nyato qui va fier bien non qui va fier on est cité ni nya wa inauguration yani nya so ruban ato ko mate centre de la jono mi ya ko e pa mi so ngo pa mi e ko ko tafa e da ko de dia lo mo ko no tewu ato ko mo ga pa ha ko ne la so tewu bismillah Allahu akbar takbir summa takbir Soledad, sunna de soledad, soledad, sunna de soledad. E Jonah mi de sunna TV, iwele si andebi de sunna. E Jonah mi de sunna TV, iwele si andebi de sunna. Soledad, andebi de soledad, soledad, andebi de soledad. E Jonah mi de sunna TV. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالله
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. أيها السادات والسيدات، اسمي بلانغاي عبد المؤمن في مركز النور. أذكار بعد الصلاة.
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahu thanahul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal qubur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawwakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yudahiruna minkum min nisaihim ma unna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa dhura. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. غرد يا شبل الإيمان غرد واسده بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. Hosseini Fatima. Hosseini Fatima. 93.5. 93,5 points. Et les premières. Lui, les hommes, là, comme bouton. Et le coordinateur Suna TV. Inch'Allah. On est à trop haut, papa. Amen. Pour un homme, Alpha Bouton et les fiers. Alpha n'a dit que si des chocolats ne va pas, moi, on est à trop seul. Bah, à trop belle, on va aller. On va faire quand même. Mais ça, il va faire les dos à Kénami. Jamon Somda. E soyi ko do e do albarka wallahi mo wole semuzo leso kubana wo jo do 7h almidi la e soko rodo nyorogo bo jo bani nyede matere e so mbisen vero na gal janna e soko aljanna lo ko jo dagu bona sinji borada tanden wa volo e soko badde tanden tende en ne badda ko nyamani mbo aljanna Mumbi ga wachukone eso nyoz injelwe eso nyoz bazada injelwe boro injelwe bade biya yare de biya wimba sinje borozi bezoa dum fay na solonde na eso sedene biye bembe eso kurodo ni bade ko nyobe ka andu albaraka eso ni bade ko nyobe ka nzizwe ni bade ko nyobe ka mboduwe da sinje almajir wardo isoro kon esida alafiya deze awro ana deze imamwa deze alfawa meze meda alfado ina daje moran pada cere e soyi ko do odo albaraka dalan pada cere na buru fayron do fashi aljanna e so fada aljanna rajim واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون سنة 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 النبي محمد سنة. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la logique de cercle coranique, mais nous sommes dans un centre islamique. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que nous avons beaucoup plus d'objectifs. À part la mémorisation du Saint-Coran,
nous avons un programme d'études de la langue arabe, un programme qui va amener les étudiants ou les bacheliers de s'inscrire pour 3 ans pour obtenir le bac arabe. Et à part ça, nous allons prendre en charge les enfants qui sont les enfants qui sont en vacances, pour leur enseigner un début de la Sira, l'histoire des compagnons, l'histoire des prophètes, et également les techniques pour pouvoir lire couramment, parce que les vacances c'est 2 mois. Nous avons un objectif assez pointu qui va nous amener à la fin de ces vacances-là de leur donner l'essentiel pour pouvoir lire le Saint-Coran. À part ça, nous avons d'autres programmes, notamment ici au Centre islamique An-Nour, nous avons prévu un atelier de formation des artisans, notamment les couturiers et bien d'autres. Nous avons prévu également des formations pour les parents, hommes comme dames, les mamans comme les papas vont avoir leur place ici pour apprendre la religion. Donc c'est un centre pour la communauté, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunna TV Togo bengra des amis ina umbi mu menjitinga mina sinyi umbi mitumere wanum la dodana. Do you school ku follow ka gege ci ku follow ngini tage bambe ziba wole ezamu subda mana Qur'an ndek pelem ngini tage centre kana kide suwala. Daza sor ku bani onwa danda wora kana dana de centre islamique An-Nour de Tolona. Dans zolo si sor ko albaraka. Bedamano bimi bozana don se ajido gome de chou tadana centre islamique An-Nour que de histoire wa bene baka dado manjama la profiter mais ko bona mbaran ko ta bo dok chou kan albukon betala signé centre islamique La Lumière na badare de imam ko boni imam Haroun Bangana na de ko bona ajido gome de ko bona bo agal do mani umbi buro ma bus boro ci ko mango dozana gese do da bazana dadala na tamarna lide dina de biya ba menge zibiza na sele da bazu dona de keli denarage bobo sira fere biyel na de keli dendana riki wangon ku chukne de ke kadam bursir ki wangon ku ba nyona lide nyavena lide nyambizu ngone yana sa adini te ke kutukulia kabre ya la rubu adini ke darni patage irarni patage biso gidra adini biyel na sotti na de Qur'an ge dan lam adini ge dan lam biyel na bawni rek pataki di umbreng dan lan china bi di bawni do na cinji bidel leri dan dolo bidel na wono erwana bake school da de bake o musique on cinji la business dozo baka ina wonu ala chowdo do CP1 na ina bala examen kodum ile do ko bake bebe na se bank beti na bumbozi organisation umbibu da mana tahfiz al-Qur'an na alpha kudum tambizi ilan kadri bicheze nombre na kare donc biyel nage da bazana biya na zi 23 na bibizi alpha kudum bizi dokwe me bigon binjazi na dogon du alpha silan detase bala bidaga do ali sotal na da sinji dali dabata de deli da dali du buk palime dana choubiya bagona mun dona de la tete dali dubo agoy dali dubo de onji alpha kubone Cheikh Najmuddin de centre darudo du kala concours wanamo blemuge borodo de biya wala participer concours wa dabata na concours ki dar nga dañi kana blamte de concours national de récitation du Saint-Coran de biya o bok dabata de benase do na niya sa dalam internat ama dadalata de ba yani dadakwir tab de farande donc le don budal na ges biya wongone bu ka dajan na programme ba bu wonde skuli do na programme ki dambarasi de skul de budidana e wol meda donc wambizi koni ka wonde de skul ngu ban ko ta bo ci na bar nga pata ben de skuli mozole smala profiter ma Sunna TV de ondi coordonnateur na ide wambara nga pata sede dans zolo c'est isor ponita semi banga kusuka muda temaram lana na sodayiko kiyele adini waya dabata